Hello guys, live na punta karon diri sa Panabo Faith Mission Academy. Ay magsugod atong klase diri mga January 6. Sugod na po tagka busy. Kay ting klase na po. Pero okay lang. Mo atong trabaho. Pagitay kita kali kaya na kay ato amo ng trabaho. Normal lang yun nga mas tanang trabaho kapoy man laway trabaho nga dili kapoy pares ganing araw no lingkod pero kapoy ni siya tanaw lang sa tawa yahay pero kapoy no nya tara.